ओम शांति 1 मे 2022 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 13 डिसेम्बर 1990 मुरलीर सारांश तपस्यार आधार बेहद्र वैराग्य तपस्यार आधार बेहद्र वैराग्य। आज बापदादा समस्त स्नेही पिलामानंकु स्नेहर पुष्प अर्पित करुथिबार देखुछंती। देश एवं विदेशर समस्त पिलामानंकर हृदयर स्नेहपूर्ण पुष्पर वर्षा बापदादा देखुछंती। सबु पिलांकर मनर गोटिए प्रकारर वाद्य अथवा गीत बापदादा शुणुछंती। सेही गोटिए ही गीत मेरा बाबा चतुर्दिगरे मिलन करिबार शुभ आशार दीप गुड़िक चमकी उठिछंती। एही दिव्य दृश्य को सारा कल्प भितरे केवल बापदादा एवं पिलामानक व्यतीत अन्य केही भी देखि पारिबे नाही। एही विचित्र स्नेहर पुष्प एही पुराणा दुनियार कोहिनूर हीरा ठारू मध्य अमूल्य अटे। एही भली हृदयर गीत मध्य पिलामानक व्यतीत अन्य केही भी गाई पारिबे नाही एवं एही भली दीपावली मध्य केही पालन करि पारिबे नाही। वर्तमान बापदादांक सम्मुखरे सारा विश्वर सबु पिला प्रकट होई जाइछंती। एही स्थूल स्थान रे अर्थात हॉल भितरे तो सबु पिला बसी पारिबे नाही, किंतु बापदादांकर हृदय सिंहासन अति विशाल अटे। सेथिपाई समस्तंकु प्रकट कराई देखुछंती। समस्तंकर याद प्यार सहित स्नेहपूर्ण अधिकार युक्त अभियोग मध्य शुणुछंती एवं ता सहित प्रत्येक संतानकु प्रतिदान रूपरे पदम गुणा याद प्यार मध्य देउछंती। पिला माने अधिकारर सहित कहउछंती आमे समस्ते साकार स्वरूपरे मिलन करिबु। बाबा मध्य एही कथा चाहुछंती एवं पिला माने मध्य चाहुछंती। पुणी भी समय अनुसारे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त फरिश्ता रूपरे साकार स्वरूप ठारू अनेक गुणा तीव्र गति रे सेवा करी पिला मानकु निज समान करुछंती। केवल गोटिए वर्ष बा 2 वर्ष पाई नुहे, किंतु अनेक वर्ष अव्यक्त मिलनर एवं अव्यक्त रूपरे सेवा करिवार अनुभव कराइछंती एवं एबे मध्य कराउछंती। तेबे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होई सारिथिले मध्य व्यक्त रूपरे काहेकि पाठ करुछंती? पिला मानकु निज समान करिबा पाई। जदि ब्रह्मा बाबा मध्य अव्यक्त स्वरूपरु व्यक्त स्वरूप को आसुछंती, तेनु प्रतिदान रूपरे पिला मानकु कोन करिबाकु हेबो? व्यक्तरु अव्यक्त हेबाकु पड़िबो। वर्तमान रो समय अनुसारे अव्यक्त रूपरे मिलन अव्यक्त रूपरे सेवा करिबा अति आवश्यक। सेथिपाई समय समय रे बाप दादा पिला मानकु अव्यक्त रूपरे मिलनर अनुभूति करिबा पाई निर्देश देई चलिछंती। सेथिपाई तपस्यार वर्ष मध्य पालन करुछना। बाप दादांको खुशी लागुछि जे अधिकांश पिलांकर बहुत भल उमंग उत्साह मध्य रहिछि। अल्प संख्यक पिला एभली भाबुछंती जे कार्यक्रम अनुसारे तपस्या तो करिबाकु ही पड़िबो। गोटिए हेला कार्यक्रम आधार रे करिबा एवं द्वितीयटी हेला आंतरिक उमंग उत्साहर सहित करिबा। एबे प्रत्येक निजकु पचार मु केउ श्रेणीर अटे। समय अनुसारे आसुथिबा परिस्थिति हिसाब रे स्वउन्नति हिसाब रे तीव्र गति रे सेवा करिबा हिसाब रे बाप दादांकर स्नेहर प्रतिदान देबा हिसाब रे
ତପସ୍ୟା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସ୍ନେହ କରିବା ତ ଅତି ସହଜ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରତିଦାନ ରୂପରେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସମାନ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ କେହିଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିବା ବାଲା ଏବଂ କରିବା ବାଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନ୍ତର ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ତପସ୍ୟା କରିବାର ସଦାକାଳର ଏବଂ ସହଜ ମୂଳଦୁଆ ବା ଆଧାର ହେଲା ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି। ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରିପାଖର ବିନାଶୀ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କାହିଁକି ନା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ସାହାରା କରିଦେଇଛ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ, ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ, ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରିୟ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରୁଥିବ। ଏହିଭଳି ହୋଇପାରୁନାହଁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଉଛ, ସେତିକି ଶୀଘ୍ର ଦୂରେଇ ଯାଇପାରୁନାହଁ। ପ୍ରିୟ ହେବାରେ ତ ଚତୁର ଅଟ, କିନ୍ତୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛ ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଦୂରେଇ ଯିବା ହିଁ ଅଳ୍ପ କାଳର ବିନାଶୀ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ ବିନାଶୀ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହିଁ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି କୁହାଯାଉଛି। ବିନାଶୀ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାରା କରି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ଜଣାଅଛି, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଲମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇ ଦେଉଛ। ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହେବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହେବା ସହିତ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେବେ ତପସ୍ୟାର ସଫଳତାର ବିଶେଷ ଆଧାର ବା ସହଜ ସାଧନ ହେଲା ଏକ ଶବ୍ଦର ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିବା। 2 ବା 3 ଲେଖିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ 1 ଲେଖିବା ବହୁତ ସହଜ। ତପସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣଙ୍କର ହୋଇଯିବା, ଯାହାକୁ ବାପଦାଦା ଏକ ନାମୀ କହୁଛନ୍ତି। ତପସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା। ତପସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହେବା। ତପସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଏକରସ ରଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ରଖିବା। ତପସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମିତବ୍ୟୟୀ ହେବା। ତେଣୁ 1ର ପାଠ ପକ୍କା ହେଲା ନା? ଏହା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା ସହଜ ଲାଗୁଛି? ଏମିତି ତ ସହଜ ହିଁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାଷା ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ନା? ତୁମେମାନେ ତ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟ, ଯାହାକି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମେହନତ କରିବାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ସମୟ ହିଁ ଠିକ୍ କରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଧାରରେ କରୁଛ। ଯଦି ସ୍ନେହ ଆଧାରରେ ନ କରିବ ବା ଅଳ୍ପ କରିବ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଜବରଦସ୍ତି ଭାବରେ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ କରିବାର କୌଣସି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିରେ କରିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ଜମା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତିଆ ବାଲାଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଅତିକ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମରାଜପୁରୀକୁ କ୍ରସ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭଳି କ୍ରସ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେଉଁଟି ପସନ୍ଦ? ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିରେ କରିବ
बाप दादा पुणी केबे विनाशी आधार गुड़िकर लिस्ट सुनाइबे। एमिति तो तुमे माने बुझीबारे तो बहुत चतुर अट, किंतु बाप दादा सेगुड़ी को रिवाइज कराइबे। काहींकि ना बाप दादा तो जेबे इच्छा सेबे पिला मानकर प्रतिदिनर दिनचर्या को देखि पारिबे, किंतु सारा दिन जन जनकर दिनचर्या को देखिबार धंदा करू नाहंती। ब्रह्मा बाबा को देखिछ ना, तांकर दृष्टि स्वतः भावरे केउंठी पड़ुथिला। चाहे तुम मानकर पत्र होइथाउ बा पोतामेल अर्थात चाट होइथाउ, चाहे कौनसी चाली चलन विषय होइथाउ, चाहे 8 पृष्ठार पत्र होइथाउ, किंतु बाबांकर दृष्टि केउंठी पड़ुथिला। जेउ कथा उपरे श्रीमत देबार थिबो बा किछि निर्देश देबार आवश्यकता थिबो, सेहीपरि बाप दादा मध्य सबु किछि देखुछंती किंतु किछि देखु नाहंती। सबु जानिछंती किंतु किछि जानि नाहंती। जहा आवश्यक नुहे ताहा देखंती नाही कि जानती नाही। तेबे पिला मानकर बहुत भल खेल मध्य देखुछंती, जाहाकु परे केबे सुनाइबे। अच्छा, तपस्या करिबा बेहद्र वैराग्य वृत्ति रे रहिबा सहज अटे ना? आधार गुड़ी को छाड़िबा को कष्ट लागुछि, किंतु तुम मानकु ही तो हेबा को पड़िबो ना। कल्प कल्प प्राप्तिर अधिकारी होई आसीछ एवं एबे मध्य निश्चित हेबो। अच्छा, एही वर्ष कल्प कल्पर अर्थात अनेक कल्पर पुरुणा एवं एही कल्पर नुआ पिला मानकु सुजोग मिलिछि। तेणु सुजोग मिलिबार खुशी अनुभव हेउछि ना। अधिकांश पिला नुआ अटंती, किंतु टीचर माने पुरुणा अटंती। तेणु टीचर माने कौन करिबो? वैराग्य वृत्ति को धारण करिबो ना? आधार गुड़ी को छाड़िबो ना? ना सेते बेले कहिबो करिबाकु तो चाहुछि किंतु केमिति करिबी? तुमे माने करी देखाइबा वाला अट ना केवल सुनाइबा वाला अट। जेउ माने भी चारिआडर पिला माने आसीछंती, समस्तंको बाप दादा साकार रूपरे देखि हर्षित हेउछंती। जेहेतु साहस रखिछंती, तेणु साहस आधार रे बाबांकर साहाय्य मध्य सर्वदा मिलुथिबो। तेणु साहस आधार रे सर्वदा साहाय्यर अधिकार को अनुभव करी सहजरे उड़ी चल। बाबा तो सहयोग देउछंती, किंतु नेबा वाला नेबा दरकार ना। दाता तो देई चलीछंती, किंतु नेला वाला यथाशक्ति होई जाउछंती। तेणु यथाशक्ति हुओ नाही, सर्वदा सर्वशक्तिवान होई रुह। ताहा हेले पछरे आसीथिबा पिला माने मध्य आग नंबर पाई परिबो। बुझी पारिल? सर्वशक्तिर अधिकार को संपूर्ण रूपरे प्राप्त कर। अच्छा, चारिआडर समस्त स्नेही आत्मा माने सर्वदा बाबांकर स्नेहर प्रतिदान देउथिबा अनन्य आत्मा माने सर्वदा तपस्वी मूरत स्थिति रे स्थित रहुथिबा बाबांकर निकटतम आत्मा माने सर्वदा बाबांक समान हेबार लक्ष्य को लक्षण रूपरे परिवर्तन करुथिबा देश एवं विदेशर समस्त पिला मानकु दिलाराम पितांकर मन प्राण सहित स्नेहपूर्ण शुभेच्छा एवं नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। दादी मानक सहित अव्यक्त बाप दादांकर साक्षात। अष्ट शक्तिधारी इष्ट एवं अष्ट अटना। अष्टरत्नंकर लक्षण कौन जानिछ? प्रत्येक कर्मरे समय अनुजाई परिस्थिति अनुजाई प्रत्येक शक्ति को कार्य लगाउथिबा आत्मा। तेणु एही अष्ट शक्ति तुमको इष्ट मध्य करि देउछि एवं अष्ट मध्य करि देउछि। तुमे माने अष्ट शक्तिधारी अट। सेथिपाई स्मारकी चित्र रे 8 भुजा देखाउछंती, कारण 8टी शक्ति ही विशेष अटे। एमिति तो बहुत शक्ति रहिछि,
किंतु एही 8टी शक्ति भितरे अधिकांश शक्ति अंतर्निहित अटे। तेणु एही विशेष शक्ति गुड़ी समय अनुसार कार्य लगाइबाकू हेबो। जेपरी समय जेपरी परिस्थिति सेहीपरी स्थिति हेबा दरकार। तेबे कुहाजिबो इष्ट बा अष्ट। तेबे एही भली ग्रुप प्रस्तुत होई गलानी ना? विदेश रे केते जन प्रस्तुत हेलेनी? अष्टरत्नक भितरे आसीबे ना? अच्छा, अमृत बेला ब्रह्म मुहूर्त समय रे संत्री दादी शरीर त्याग करिले। भल हेला, जीवाकू तो समस्तंकु ही पड़िबो। समस्ते सदा प्रस्तुत अवस्था रे अछ ना? ना मो सेंटर मो जिज्ञासु मानकर कौन हेबो? एही भली मोर मोर स्मृति रे आसीबो नाही तो? जीवाकू तो समस्तंकु पड़िबो, किंतु समस्तंकर हिसाब अलगा अलगा। हिसाब किताब को चुक्त न करी केही भी जाई परिबो नाही। सेथिपाई समस्ते खुशी खुशी रे छुट्टी देई देले। समस्तंकु भल लागिला ना? एही भली जीवा भल ना? तेणु तुमे माने मध्य सर्वदा प्रस्तुत होई रही थाओ। अच्छा, पार्टी मानक सहित अव्यक्त बाप दादांकर साक्षात। 1 नंबर, दिल्ली एवं पंजाब उभय ही सेवार आदि स्थान अटंती। स्थापनार आरंभ होइथिबा स्थान को सर्वदा महत्वपूर्ण दृष्टि रे देखा जाई थाए एवं गायन मध्य होई थाए। तेणु सेवा क्षेत्र रे जेपरी आदि स्थानर निवासी अट, सेही भली स्थिति रे मध्य आदिरत्न मानक भली अट तो? कारण स्थान सहित स्थितिर मध्य महिमा होई थाए ना? आदिरत्न अर्थात प्रत्येक श्रीमत को जीवन रे धारण करिबार शुभारंभ करुथिबा आत्मा। केवल सुनिबा वाला बा सुनाइबा वाला नुहे, किंतु करिबा वाला। काहींकि ना सुनिबा वाला बा सुनाइबा वाला तो अनेक अछंती, किंतु करिबा वाला कोटिक भितरे केही केही अटंती। तेणु एही भली निशा रहुछि जे आमे कोटिक भितरे केही अटु। एही भली आत्मिक निशा मायार अनेक प्रकारर निशा ठारू मध्य मुक्त करि देई थाए। एही आत्मिक निशा सुरक्षार साधन मध्य अटे। एहा द्वारा कौनसी भी मायार निशा जथा पिंधिबार, खाइबार, देखिबार टिकिए भी निज आड़को आकर्षित करि परिबो नाही। एही भली निशारे रहुछ ना माया अल्प अल्प आकर्षित करुछि? एबे तो बुद्धिमान होई गलणी ना, मायार ज्ञान मध्य जानी गलणी। तेबे बुद्धिमान आत्मा केबे भी धोखा खाई न थांती। जदि बुद्धिमान आत्मा केबे धोखा खाई जाए, तेबे समस्ते कौन कही थांती? एते बुद्धिमान होई मध्य धोखा खाई गल। धोखा खाइबा अर्थ दुख को आवाहन करिबा। जेतेबेले धोखा खाउछ सेतेबेले दुख लागुछि ना? तेबे दुख को कौन केही नेबाकू चाहंती कि? सेथिपाई सर्वदा आदिरत्न अट अर्थात प्रत्येक श्रीमत को निज जीवन रे प्रथमे कार्यकारी करुथिबा आत्मा एही भली अटना? ना देखुछ प्रथमे आउ केही करंतु तापरे आमे करिबु। एमाने तो करू नाहंती, तेणु आमे मध्य किपरि करिबु? करिबा क्षेत्र रे प्रथमे मु, अन्य केही परिवर्तन हुअंतु तेबे जाई मु परिवर्तन हेबी। इए भी बदली जांतु तेबे मु बदलिबी ना। जिए करिबो सिए पाइबो एवं केते पाइबो? गोटिएर पदम गुणा। तेणु करिबारे मजा रहिछि ना? गोटिए कर पदम पाओ, एथिरे तो प्राप्ति ही प्राप्ति रहिछि। सेथिपाई वास्तविक रूपरे श्रीमत को कार्यकारी करिबारे प्रथमे मु, मायार वशीभूत हेबारे प्रथमे मु नुहे, किंतु एही पुरुषार्थरे प्रथमे मु। तेबे जाई प्रतिपादरे सफलता को अनुभव करि परिबो। सफलता प्रथमरु ही मिली सारिछि, केवल टिकिए रास्ता बदलाई देउछि।
ଏବଂ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଯଦି କେହି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯିବ ତେବେ ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦୂର ହୋଇଯିବ ନା। ତେଣୁ ଏଭଳି କର ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମିଳିସାରିଛି। ଯଦି କେତେବେଳେ ବି ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋହବତ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହର ପଲା ହାଲୁକା ହୋଇଯାଇଥିବ। ଯଦି ସ୍ନେହ ରହିଥିବ ତେବେ କେବେ ହେଲେ ମେହନତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବାବା ଅନେକ ଭୁଜା ସହିତ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଭୁଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିଦେବେ। ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ସର୍ବଦା ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ପଞ୍ଜାବ ନିବାସୀ ସର୍ବଦା ଉଡ଼ୁଛ ନା ଭୟ କରୁଛ? ପକ୍କା ଅନୁଭବୀ ହୋଇଗଲଣି? କେହି ଡରୁଆ ଅଛ କି? କ'ଣ ହେବ, କିପରି ହେବ? ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ? କେହି ବି ଆସୁ ଶାନ୍ତିର ଦାନ ନେଇଯାଉ, ଖାଲି ହାତରେ ନ ଯାଉ। ଚାहे ଜ୍ଞାନ ନ ଦେଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରକମ୍ପନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ କରି ଦେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, 2 ନମ୍ବର, ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଅଟ। ନୁହେଁ କି ରାଜସ୍ଥାନୀ ବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶୀ। ସମସ୍ତେ ଏକ ଅଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ଅଟ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ମଧୁବନ ଅଟେ। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏରିଆକୁ ଯାଇଛ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିଯିବ ତେବେ ଚାରିଆଡ଼ର ସେବା କିପରି ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ସେବାର୍ଥେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛ। ଲୌକିକ ହିସାବରେ ଚାहे ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥାଅ ବା ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହୋଇଥାଅ ବା କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଦିରେ କାମ କରୁଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଅସଲି ଧନ୍ଦା ହେଲା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ। ମାତାମାନେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ତୁମଠାରୁ କେହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନାର ପ୍ରକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ହିଁ ସେବା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଭ ଭାବନା ରଖିବା ମଧ୍ୟ ସେବା। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ସେବା କରିବା ଜଣା ଅଛି ନା? ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ତେବେ ବି ତୁମେ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନାକୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରିବା। ତେବେ ଏହିଭଳି ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ସମାନ। ସମସ୍ତେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେମିତି ବି ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି ଆଞ୍ଜୁଳି ଦିଅ। ଚାहे ପକ୍କା ରାବଣ ଭଳି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। କେହି ମାତାମାନେ କହିଥାନ୍ତି ନା, ମୋର ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନେ ଅବିକଳ ରାବଣ ଅଟନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆଶା ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭଣ୍ଡାରରୁ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନାର ଆଞ୍ଜୁଳି ନିଶ୍ଚିତ ଦିଅ। କେହି ଯଦି ତୁମକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି ତେବେ ବି ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି? ଏମାନେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ତ ମନେ ପକାଇଲେ ନା? ଚାहे ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ପଛକେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶବ୍ଦ ତ କହୁଛନ୍ତି ନା? ପୁଣି ବି ପିତାଙ୍କର ନାମ ତ ମୁଖରେ ଧରୁଛନ୍ତି ନା? ଚାहे ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ବା ନ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଞ୍ଜୁଳି ଦିଅ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଆଞ୍ଜୁଳି ଦେଉଛ ନା ଯିଏ ବୁଝୁନାହିଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ? କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପରେ ପୁଣି ତୁମ କାମ ଧରିବେ, ଅପବାଦ ଦେବେ, କହିବେ ଆମେ ତ ଅବୁଝା, ଅଜ୍ଞାନୀ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଦେଲ ନାହିଁ? ତୁମ କାମ ଧରିବେ ନା। ତେଣୁ ତୁମେ ଦେଇଚାଲ, କେହି ନିଅନ୍ତୁ ବା ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବାପ ଦାଦା ତ ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କେହି ତ ପୁରା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଯଥାଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବାପ ଦାଦା କ'ଣ କେବେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଦେବି ନାହିଁ? ତୁମେ କାହିଁକି ନେଉନାହଁ?
तेणु ब्राह्मण मानकर कर्तव्य हेला देवा दातांकर संतान अटना जदि सेमाने भल बोली कहिबे तापरे तुमे देव तेबे एहा तो नेबता हेलो ना। नेबता अर्थात नेलावाला केबे भी दातांकर संतान अर्थात देवता होई परिबो नाही। तुमे माने तो देवता हेबो ना। तुम मानकर दैवी पोशाक प्रस्तुत होई गलानी ना। ना एबे सिलेई हेउछि बा धुलेई हेउछि ना केवल इस्त्री हेबा बाकी अछि। तेबे तुम मानकु तो देवता पोशाक अर्थात स्वरूप सम्मुखरे देखा जिबा दरकार। आजि फरिस्ता काली देवता पूर्वरु केते थर देवता होइछ। तेणु सर्वदा निजकु दातांकर संतान अटु एवं देवता हेबाकु चाउछु एही कथा ही स्मृति रे रख। दातांकर संतान केबे नेबा परे दियंती नाही मते मान सम्मान मिलू मते सम्मान देले जाई मु देबी एभली नुही। दातांकर संतान सर्वदा देला वाला एही भली निशा सबु बेले रहुछि ना। ना केबे कमी जाउछि केबे बढ़ी जाउछि। एबे पर्यंत माया को विदाय देई नाह कि धीरे धीरे विदाय देबार नाही कारण आउ सेतिकी समय नाही। प्रथमे तो बहुत डेरी रे आसीछ पुणी जदि धीरे धीरे पुरुषार्थ करिबो तेबे पहुंची पारिबो नाही। जदि निश्चय हेला निशा चढ़िला तेबे उड़ी चल। एबे उड़ीबार कलार समय उड़ीबा ही तीव्र गति अटे ना। तुमे माने बहुत भाग्यवान अट जहाँकि उड़ीबा समय रे आसी जाइछ। तेणु सर्वदा निजको एही भली अनुभव कर जे आमे बहुत बड़ भाग्यवान। एभली भाग्य पुणी सारा कल्प भितरे मिली पारिबो नाही। तेणु दातांकर संतान हुओ नेबार संकल्प मध्य कर नाही। पैसा दियंतु लुगापटा दियंतु खाइबाकू दियंतु दातांकर संतान मानकू सब किछि स्वतः ही प्राप्त होई थाए बरं मागिला वालांकू मिली न थाए। तेणु तुमे दाता हुओ आपे आपे सब मिली जिवो। अच्छा वरदान यथार्थ योग द्वारा सर्वशक्ति संपन्न हेउथिबा सर्वदा अस्त्र शस्त्रधारी कर्मयोगी हुओ। यथार्थ योग द्वारा सर्वशक्ति संपन्न हेउथिबा सर्वदा अस्त्र शस्त्रधारी कर्मयोगी हुओ। यथार्थ योगर अर्थ हेला सर्वदा सर्वशक्ति रे संपन्न रहिबा। जदि परिस्थिति रूपी शत्रु आसी जाइथिबो किंतु तुमर अस्त्र शस्त्र काम करू नथिबो तेबे तुमको अस्त्रधारी बोली कुहा जिवो नाही। प्रत्येक कर्म रे जोग मिसी रहिथिबो तेबे जाई सफलता मिलिबो। जेपरि कर्म न करी गोटिए सेकेंड मध्य रही पारिबो नाही सेहीपरि कौनसी कर्म जोग बिना करि पारिबो नाही। सेथिपाई कर्मयोगी शस्त्रधारी हुओ एवं यथा समय रे सर्वशक्ति को निजर आदेश अनुसार कार्य लगाओ तेबे कुहाजिबो यथार्थ योगी। स्लोगान जेउ मानकर संकल्प एवं कर्म महान सेही माने ही मास्टर सर्वशक्तिमान। जेउ मानकर संकल्प एवं कर्म महान सेही माने ही मास्टर सर्वशक्तिमान। ओम शांति।